de aprender. 사랑이 한없이 많으신 저희를 구원하신 하나님 아버지 감사합니다. Dios, tú que tienes mucho amor, tú que nos has salvado, te damos gracias. 마지막 때 하나님께서 오래 참으시는 기간 중에 저희를 살고 있습니다. En este tiempo en que tú tienes mucha paciencia, estamos viviendo. 저희들이 마지막 때 정신을 차리고 주님 앞에 합당한 삶을 살아가기를 원합니다. Queremos estar despiertos también en ese último tiempo para vivir dignamente ante ti. 하나님 말씀을 통해서 어떤 삶을 살아야 할지 우리 마음 가운데 정하는 시간 되도록 힘 주시기를 구합니다. Ayúdanos a que podamos disponer nuestro corazón a través de la palabra. 오고 있는 발걸음이 있다면 주님께서 안전하게 지켜주시기를 또한 원합니다. Si hay unos que vienen en el camino, ayúdales a que lleguen con bien. 말씀 교제 시종을 오직 주님께 의지합니다. Todo el tiempo de la palabra de la comunión te lo encargamos. 우리 주 예수님 이름으로 감사하며 기도드립니다. Oramos agradecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 같이 성경 찾겠습니다. Vamos a buscar la Biblia. 요한계시록 1장입니다. Apocalipsis capítulo 1. 요한계시록 1장 19절입니다. Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. 네, 1장 19절을 함께 읽겠습니다. 1:19 leemos juntos. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. 저희들이 수요일 시간 될 때 요한계시록을 배우고 있습니다. Los miércoles, cada que nos dé tiempo, estamos aprendiendo el libro de Apocalipsis. 요한계시록을 이해하는 데 있어서 가장 중요한 성경 구절이 있다면 방금 읽은 1장 19절입니다. Para entender el libro de Apocalipsis, la palabra más importante sería Apocalipsis 1:19 que leímos. 주님께서 사도 요한에게 이 본 것과 이제 있는 일과 장차 될 일을 기록하라라고 말씀하셨습니다. Señor le ha dicho a apóstol Juan que escribiera las cosas que ha visto, las cosas que eran y las que habían de ser después. 그 말씀대로 사도 요한은 본 것과 이제 있는 일과 장차 될 일을 하나님께서 보여주시는 대로 기록했습니다. Conforme a esta palabra, apóstol Juan entonces escribió las cosas que ha visto, las cosas que eran y las que habían de ser después, tal como Dios le había mostrado. 그리고 역사 속에 하나님 말씀 성경으로 정해지고 지금 우리가 배우고 있습니다. Estas cosas se escribieron como en la Biblia, en la historia, y es lo que estamos aprendiendo. 방금 기록된 말씀처럼 요한계시록의 내용은 아주 명확합니다. Como la palabra que leímos, el contenido del libro de Apocalipsis está muy claro. 사도 요한이 본 것이 기록되어 있습니다. Aquí están escritas las cosas que apóstol Juan ha visto. 1장에 기록되어 있고요. Están escritas en Apocalipsis capítulo 1. 그가 본 것은 교회 안에 역사하시는 주의 영, 예수님의 영, 예수님을 본 겁니다. Las cosas que ha visto en Apocalipsis capítulo 1 era pues Señor, o sea, Jesucristo, Espíritu Santo que anda en medio de la iglesia. 그래서 거룩하시고 능력이 무한하시고 그리고 심판하시는 그리고 구원하시는 그 예수님을 교회 가운데 그 다니시는 모습을 본 겁니다. Él vio a Jesucristo andando en medio de la iglesia, siendo muy santo, poderoso, siendo juez y siendo también Salvador. 그리고 이제 있는 일들이 요한계시록 2장 3장에 기록되어 Y 있습니다. las cosas que son están escritas Apocalipsis capítulo 2 y 3. 주님께서 그 당시 여러 교회 중에 7개의 교회를 이렇게 선택해서 요한에게 설명을 하십니다. En aquel tiempo, pues de entre varias iglesias que ha habido, habiendo escogido las 7 iglesias para explicarle a apóstol Juan. 그래서 주님께서는 그 7개 교회를 통해서 2000년 교회 역사 전체에 있을 일들을 말씀해 주셨습니다. A través de estas 7 iglesias escogidas también por el Señor, ha querido explicar también toda la forma de todas las iglesias que hay durante 2000 años de la historia de la humanidad. 그리고 교회 시대가 끝이 나고 장차 될 일이 요한계시록 4장부터 기록이 되어 있습니다. Y las cosas que han de ser después, las que también sucederán después de la era de la iglesia, están escritas en Apocalipsis capítulo 4 en adelante. 그리고 요한계시록
4장부터 정차될 일이 기록되어 있는데 하늘에 있는 일 그리고 땅에 있는 일, 천년왕국, 영원한 천국과 지옥까지 요한계시록 22장까지 쭉 기록되어 있거든요. Las cosas que han de ser después están escritas a partir de capítulo 4 en adelante hasta último capítulo, las cosas que sucederán tanto en el cielo, en la tierra y reino milenial y del cielo eterno y del infierno eterno. 그런데 우리가 한 가지 생각해야 될 것이 있습니다. Hay una cosa que debemos pensar. 왜 하나님께서는 요한계시록을 통해서 영원한 천국까지 장차될 일을 우리들에게 가르쳐 주시냐 하는 것입니다. ¿Por qué creen que el Señor pues, nos hace saber las cosas que han de ser después hasta pues, el mundo venidero, el cielo eterno y el infierno eterno por medio de Apocalipsis? 반드시 있을 일입니다. Son las cosas que serán sin falta. 그러나 너무 엄청난 일이고 무서운 일입니다. Son las cosas que van a suceder sin falta, pero son las cosas temibles que nos da mucho miedo. 그리고 천국도 가고 지옥도 가고 그 안에 있을 일들을 보여주는 정말 영원한 운명에 관한 말씀들입니다. Habla de las palabras del cielo eterno y del infierno eterno a donde van a ir uno de los dos, así que pues son cosas muy temibles y horrendas. 그 말씀을 왜 우리들에게 가르쳐 주실까요? ¿Por qué creen que el Señor nos enseña estas palabras? 특별히 마지막 시대를 살아가는 우리들은 이 말씀을 보고 듣고 배우면은 이해를 할 수 있는 시대를 살고 있습니다. Especialmente nosotros que vivimos en este último tiempo, si aprendemos, estudiamos también esta palabra, vivimos en el tiempo en que podemos entender suficientemente y estar viendo todo lo que está escrito en Apocalipsis. 역사 속에 살았던 어떤 시대의 사람들보다 실감할 수 있는 사람들입니다. O sea, somos los hombres que podemos también ver que estas cosas se están realizando que cualquier persona de cualquier época de la historia. 이 일들을 우리는 아주 가까이에 있습니다. Estas cosas están por suceder delante de nuestros ojos. 우리가 이 말씀을 배우는 가운데 정신을 차리라는 그 의미가 있을 겁니다. Así que un significado de por qué nos dice esta palabra es para que estemos bien despiertos aprendiendo de esta palabra. 사람이라면 어찌 살 거냐 말입니다. Pues siendo hombres, ¿de qué manera tienen que vivir teniendo estas palabras por delante? 특별히 거듭나서 천국 들어갈 그리스도인들이 어떻게 살 거냐 말입니다. Especialmente los cristianos que han recibido la salvación, que han nacido de nuevo, ¿de qué manera deben vivir? 그래서 내가 영원한 운명을 두고 지금 어찌 살 거냐라는 것을 고민을 하면서 오늘 말씀을 배우면 여러분에게 유익이 될 거라고 생각을 합니다. Teniendo su destino por delante, si aprenden la palabra de hoy también, esta palabra les va a ser de gran provecho. 장차될 일을 기록하면서 사도 요한이 주님께서 보여주신 것을 봤습니다. Hablando de las cosas que han de ser después, apóstol Juan ha visto lo que el Señor pues le había mostrado. 교회 시대가 끝이 나고 있을 일이었습니다. O sea, son las cosas que sucederán justo antes de que acabe la era de la iglesia. 요한이 본 것이 무엇일까요? Entonces, ¿qué cosa habrá visto apóstol Juan? 저 공중에 예수님이 재림하는 것을 사도 요한이 본 것입니다. Apóstol Juan vio que el Señor también viene en el aire. 그 공중 재림하신 예수님이 재림하시는 그 순간에 엄청난 일이 벌어진 것을 요한이 또 목격했습니다. Apóstol Juan también pudo observar que en el momento en que el Señor viene en el aire, suceden las cosas tan grandes. 공중 재림이 있고 무슨 일이 벌어졌을까요? Entonces, después de la venida del Señor Jesucristo en el aire, ¿qué creen que habrá sucedido? 분리가 일어난 겁니다. O sea, sucedió la separación. 구별된 것이 보였습니다. O sea, vio que las cosas estaban separadas unas de otras. 구원받은 사람과 구원받지 못한 사람의 분리를 요한이 본 거예요. Apóstol Juan vio que los salvos fueron separados de entre los que no fueron salvos. 근데 그것은 영원한 분리였습니다. Pero era la separación eterna. 구원받고 죽은 모든 그리스도인들 그리고 마지막 시대에 구원받고 살아있는 사람들이 전부 다 공중 재림하는 그 예수님으로 올라가는 겁니다. Él vio que todos los cristianos salvos que han recibido la salvación por la venida del Señor Jesucristo en el aire fueron tomados, arrebatados. 역사 속에 구원받은 모든 사람들이 다 올라갔어요. O sea, todos los cristianos salvos que ha habido en la historia de la humanidad fueron arrebatados. 그럼 누가 남았을까요, 땅에? Entonces, sobre esta tierra, ¿quiénes se habrán quedado? 구원받지 못한 사람이 남는 거죠. Los que no han recibido la salvación se quedaron sobre esta tierra. 분리를 본 겁니다. O sea, vio que fueron separados de otros. 그래서 사도 요한은 저 하늘에 올라가 있는 구원받은 사람들의 운명도 받고 땅에 남아서 재앙과 환난 받는 구원받지 못한 사람들의 운명도
본 겁니다. Así que apóstol Juan vio el destino de los salvos que fueron arrebatados, también que está en el cielo, y también vio el destino de los que se quedaron en la tierra. 사도 요한이 1900년 전에 이것을 봤다는 것은 정말 놀라운 일입니다. Que apóstol Juan haya visto esta cosa hace 1900 años es una gran cosa, 우리도 봅니다. porque nosotros también vamos a ver. 우리는 이 성경을 통해서 영원한 분리가 있다는 것을 봅니다. Bueno, por medio de la Biblia estamos viendo que también va a haber separación eterna. 그래서 사도 요한이 구원받은 모든 사람들이 저 하늘에 올라가서 삼위일체 하나님과 함께 있는 것을 봤거든요. Apóstol Juan vio que todos los cristianos salvos fueron arrebatados y que están junto con Dios Trino. 그리스도인들이 얼마나 영광스럽겠습니까? Entonces, ¿qué tanto los cristianos estarían en una gloria tan grande, no? 얼마나 행복하겠습니까? ¿Qué tanto se pondrían muy felices? 그 천국에서 있을 일들을 요한계시록 4장 5장에 기록하고 있습니다. Así que todo lo que va a haber en el cielo está escrito en Apocalipsis capítulo 4 y 5. 그리고 우리가 오늘부터 배울 6장부터는 이 땅에 남아 있는 사람들에게 어떤 일이 벌어지는지를 우리는 배울 겁니다. Y el día de hoy vamos a aprender a partir del capítulo 6 del libro de Apocalipsis, lo cual habla de qué es lo que va a suceder sobre esta tierra para las personas que se habrán quedado. 그래서 여러분 생각 속에 정리를 하면서 들으셔요. Así que ustedes también vayan escuchando esta palabra, acomodando en su mente. 우리는 교회 시대 마지막 교회의 모습인 라오디게아 교회의 특징을 가지고 살아갑니다. Nosotros estamos viviendo con las características de la iglesia Laodicea, la cual representa también la última iglesia. 그 라오디게아 교회 시대의 그 끝에 예수님께서 공중에 재림하십니다. Al final de la era de la iglesia Laodicea, Jesucristo va a volver a venir en el aire. 성경적으로는 그 때가 아주 가깝습니다. Bíblicamente este tiempo está muy cerca de donde vivimos. 예, 그때는 완전한 분리가 일어납니다. Entonces cuando venga este tiempo va a haber separación eterna. 구원받고 죽은 사람들이 있겠죠? Va a haber algunos que estarán muertos siendo salvos. 예, 영원한 속죄를 믿음으로 받고 살아가는 저희들이 지금 있습니다. Nosotros estamos viviendo los que creemos en la eterna redención. 예, 공중 재림하면 다 올라갑니다. Cuando vuelva a venir en el aire, todos nosotros seremos tomados. 그리고 이 세상에 남는 사람들이 있습니다. Y también va a haber algunos que se van a quedar sobre esta tierra. 그들에게 무슨 일이 있는지를 오늘 요한계시록 6장부터 아주 오랜 시간 동안 우리가 배울 겁니다. A partir del día de hoy, por mucho tiempo, vamos a aprender qué es lo que va a pasar con esas personas que se van a quedar sobre la tierra. 그래서 요한계시록을 배우면서 한 가지 기억해야 될 것이 있습니다. Aprendiendo el libro de Apocalipsis, hay una cosa que deben recordar. 예, 교회 시대 끝에 예수님의 공중 재림이 반드시 있다는 겁니다. Deben recordar que al final de la era de la iglesia, sí o sí, sin falta, Jesucristo volverá a venir en el aire. 그리고 공중 재림 때 그리스도인들은 모두가 하나님 나라에 들어간다는 겁니다. Cuando sea la segunda venida de Jesucristo en el aire, todos los cristianos salvos renacidos vamos a entrar en el reino de Dios. 그리고 이 땅에는 7년간의 특별한 환란의 기간이 있다는 겁니다. Y después de esto también sobre esta tierra va a haber también un tiempo especial durante 7 años. 아시겠죠? ¿Sí me explico? 신구약 성경에서 말씀하시기를 마지막 때 공중 재림하면 이 땅에 그리스도인들은 올라가고 이 땅에 남는 특별한 7년 동안의 환란 기간이 있다고 성경은 계속해서 말합니다. Los libros de tanto Antiguo como Nuevo Testamento siguen diciendo que después de que los cristianos salvos sean tomados al aire por la venida de Cristo en el aire, va a haber un tiempo especial durante 7 años sobre esta tierra. 그래서 이 환란의 7년을 구약 성경에서는 여호와의 날 또는 야곱의 환란의 때 이렇게 기록되어 있습니다. Entonces, hablando de la gran tribulación de 7 años, especialmente al ver los libros de Antiguo Testamento, se le llama el día de Jehová o también el tiempo de la angustia para Jacob. 스바냐서를 한번 찾아보겠습니다. Busquemos Sofonías, 미가, 나움, 하박국, 스바냐입니다. Miqueas, Nahum, Habacuc y después Sofonías. 스바냐 1장입니다. Sofonías, capítulo 1. 7년의 특별한 환란의 기간이 있다는 것을 성경에서 말씀한다고 제가 확인시켜 드리고자 합니다. Para que ustedes puedan verificar que la Biblia habla de un tiempo especial durante 7 años.
구약 성경에서 마지막 때의 7년의 환란 기간을 여호와의 날 또는 야곱의 환란의 때라고 말씀한다 했습니다. Les he dicho que los libros de Antiguo Testamento pues dicen que la gran tribulación de 7 años se llama el día de Jehová o el tiempo de la angustia para Jacob. 14절에서 16절까지입니다. De versículo 14 a 16. 14절에서 16절까지 함께 읽겠습니다. De 14 a versículo 16 leemos juntos. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará ahí el valiente, día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entretenimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. 여기 14절에 보면 여호와의 큰 날이 가깝도다 그랬죠. Versículo 14 dice, cercano está el día grande de Jehová. 여러분 7년 환란을 의미하는 겁니다. Se refiere a la gran tribulación de 7 años. 예레미야 성경 30장에 보면 야곱의 환란의 때라고 말씀하고 El 있습니다. libro de Jeremías capítulo 30 dice que es el tiempo de la angustia para Jacob. 예, 마지막 7년 환란의 때를 동일하게 말하는 O 겁니다. sea, habla de lo mismo, de la gran tribulación de 7 años que va a haber en el último tiempo. 여호와께서 우리를 구원하시기 위해서 신약 시대에 예수님으로 세상에 오셨잖아요. Jehová para salvar a nosotros en el tiempo de Nuevo Testamento vino siendo Jesucristo. 그래서 구약 성경에는 여호와의 날이라고 하지만 그 여호와를 아도나이 주님으로 받아가지고 주의 날이라고 신약 성경에서는 말하고 있습니다. Así que los libros de Antiguo Testamento dicen el día de Jehová, pero en caso de también Nuevo Testamento, así traduciéndolo por también el Señor Adonai, así que se le llama el día del Señor. 그리고 요한계시록 6장에 보면은 어린 양의 진노의 날 그 말이 나오는데 그것도 7년 환란을 말하는 겁니다. También viendo el libro de Apocalipsis capítulo 6 dice la ira del Cordero. La ira del Cordero también se refiere al día de la gran tribulación de 7 años. 예, 동일한 의미를 가지고 있습니다. Todos ellos tienen el mismo significado. 예, 공중 재림 그리스도인의 휴거 이후에 이 땅에 7년의 특별한 기간이 있다는 겁니다. O sea, después de la segunda venida de Cristo en el aire, va a haber un tiempo especial sobre esta tierra, el cual es la gran tribulación de 7 años. 예언서 다니엘을 보겠습니다. Vamos a ver un libro profético llamado Daniel. 예, 함께 읽겠습니다. Leemos juntos. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. 여러분 자세히를 설명드리기가 좀 어렵습니다. Es difícil que yo les explique concretamente sobre esta palabra. 때로는 자세히 설명하면 더 복잡해질 수도 있거든요. A veces- 이해하기에. A veces si les explico todavía concretamente puede que esté más confundidos para entender. 그런데 우리가 6장부터 19장까지가 환란 7년 동안 있는 일들을 다루기 때문에 우리가 오랜 시간 배운다고 미리 말씀드렸습니다. Pero les he dicho con anticipación que a partir de capítulo 6 de Apocalipsis hasta capítulo 19 habla de las cosas que sucederán durante la gran tribulación de 7 años, así que dedicando también por mucho tiempo vamos a aprender. 그래서 계속 참석하시고 계속 들으시다 보면 조금 이해 폭이 넓어지고 이해를 더 잘할 수가 있습니다. Si siguen asistiendo y escuchando acerca de también esta palabra, todavía van a poder entender mejor y su conocimiento todavía se podrá expandir. 그래서 지금은 그냥 들으시고 이해할 수 있는 데까지 그냥 이해하시면 되겠습니다. Ahora solamente me pueden también así escuchar y también estar entendiendo hasta donde puedan entender. 그리스도인들이 다 공중으로 올라갔다고 말씀드렸습니다. Les he dicho que todos los cristianos salvos van a ser tomados al aire, ¿no? 그리고 올라가자마자 거의 동일한 그 시간에 이 세상에는 적 그리스도가 등장하면서 7년이 시작되거든요. En cuanto sean tomados al mismo tiempo, aparecerá un hombre llamado Anticristo sobre esta tierra. Con su aparición empezará la gran tribulación de 7 años. 다니엘서 9장에서는 이 다니엘 선지자가 이스라엘에 있을 그 역사 속에 특별한 일을 말씀하시면서 마지막 때 적 그리스도가 등장해서 7년 동안 1년 동안 그러니까 한 일회를 굳게 정한다고 했습니다. También al ver el libro de Daniel, pues que es un libro profético, dice que cuando también empiece la gran tribulación de 7 años aparecerá uno que es anticristo y él determinará, aquí dice, una semana.
저기 한 일회라고 돼 있잖아요. Aquí dice una semana, ¿no? 여러분 한 일회는 7일을 말할 때도 있고 7년을 말할 때도 있습니다. Hay veces en que una semana se refiere a 7 días, pero en otras ocasiones se refiere a 7 años. 왜냐하면은 민수기 14장 그리고 에스겔 성경 4장에 보면은 1일이 1년이니라 이런 말씀이 있거든요. Porque al ver el libro de también Números capítulo 14 y Ezequiel capítulo 4, dice que también un año se refiere a un día. 그래서 성경의 하루를 1년으로 계산할 수 있도록 하나님께서 의미 부여를 해주셨습니다. Por eso Dios también pues, ha dado ese significado de que a veces en la Biblia un día se puede interpretar como un año. 그럼 그건 언제 1일이고 언제 1년이 되는 거예요? Entonces, ¿en qué caso pues un día se toma como un año? 그 성경의 전후 문맥을 읽어보면 아 이것이 1일을 가르치는 것인지 1년을 가르치는 것인지 알 수 있게 되어 있습니다. Viendo también contexto de la Biblia, de los versículos anteriores y posteriores, pueden también entender que sí también un día se refiere a un año. 그 다니엘 9장에서 말하는 이 하루 일주일은 일에는 7년을 말하는 겁니다. Pero en caso de una semana que dice el libro de Daniel capítulo 9, se refiere a 7 años. 그런데 일의 절반이라는 말이 Pero 나오잖아요. aquí dice la mitad de la semana. 그래서 그 7년 중간에 7년 전반부의 3년 반과 그 후반부의 3년 반이 많이 다르다는 것을 알 수 있습니다. Con esto podemos saber que también los 7 años se pueden dividir en dos partes también durante primeros 3 años y medio y también otros 3 años y medio posteriores, los cuales son muy diferentes. 상황이 많이 바뀌고 반전이 되는 거죠. Como que pues va a cambiar mucho pues la situación. 그러면은 3년 반에는 무슨 일이 일어나고 후에 3년 반에는 무슨 일이 일어날까? Entonces, ¿qué sucederán durante los primeros 3 años y medio anteriores y los otros posteriores? 여러분 우리가 전도 집회 때 보면 이스라엘이 독립한 이후에 이스라엘 땅으로 막 돌아오고 있잖아요. Al ver seminario de la Biblia, entonces después de que se independizó, Israel se están regresando a su tierra, ¿no? 그래서 그리스도인들이 다 없어진 다음에 전 세계에 흩어져 있던 이스라엘 사람들이 전부 다 돌아옵니다. Después de que los cristianos salvos sean tomados al aire, los israelitas dispersados por todo el mundo, todos ellos sin exceptuar ninguno van a regresar a su tierra. 그 3년 반 시작되는 그 3년 반 안에 말입니다. Durante pues primeros 3 años y medio anteriores, todos van a regresar. 그리고 놀라운 방법으로 적 그리스도가 세계에 평화를 가지고 옵니다. De manera muy milagrosa también Anticristo va a traer la paz también a todo el mundo. 그리고 이스라엘 땅에 성전이 건축이 됩니다. Y sobre la tierra de Israel también se construirá el templo. 그리고 그 건축된 성전에 적 그리스도가 하나님 대신에 거기 앉으려고 하죠. Y también sobre este templo construido, Anticristo va a querer sentarse en lugar de Dios. 그래서 후 3년 반이 시작될 때 거기에 적 그리스도가 앉습니다. Cuando inicie los 3 años y medio posteriores, Anticristo se va a sentar ahí. 그리고 전 3년 반에 일어나는 일 중에 아주 중요한 일이 유대인들이 다 돌아온다고 했는데 그들 중에 약 14만 4천 명이 정확히 구원을 받아요. Y una de las cosas muy importantes que sucederán durante los primeros 3 años y medio anteriores es que les he dicho que todos los israelitas van a regresar a su tierra, ¿verdad? Pero de entre los cuales los 144,000 judíos exactamente van a ser salvos. 하나님께서 이스라엘에 두 사람의 증인을 보내주십니다. Dios va a enviar a 2 testigos a la tierra de Israel. 모세의 심령을 가지고 또 한 사람은 엘리야의 심령을 가지고 그들이 당신들이 조상이 죽인 그 예수님이 우리의 모든 죄를 위해서 죽고 부활하신 예수님이라는 것을 증거를 해요. Uno con el espíritu de Moisés, otro con el espíritu de pues, Elías, van a también dar testimonio a todos los israelitas de que pues, el Mesías a quien ustedes mataron, sus padres mataron, era pues, realmente Jesucristo verdadero. 그 메시지를 듣고 유대인들 중에 12지파에 각 지파마다 12,000명씩 14만 4천 명이 우리가 받은 그 구원을 받게 됩니다. Escuchando entonces el mensaje de estos 2 testigos que van a aparecer, pues en total 144,000 judíos, cada tribu 12,000 judíos, en total 144,000 van a recibir la salvación que nosotros hemos recibido. 제가 지금 뭐 말하고 있어요? ¿De qué estoy hablando ahorita?
7년 반 중에 전 3년 반에 있을 일을 지금 말하고 있습니다. Ahora estoy hablando de las cosas que sucederán durante los primeros 3 años y medio anteriores a la gran tribulación de 7 años. 그리고 유대인들이 구원받는다는 것을 말하고 Y les 있습니다. he dicho que los judíos también van a ser salvos, ¿no? 그래서 3년 반을 성경에서는 3년 반 또는 42달 1260일 이렇게 맞게 나눠 달리 표현을 하고 있습니다. Por eso a veces la Biblia, pues hablando de este tiempo, a veces entonces durante 3 años y medio anteriores, en otras ocasiones dice 42 meses, en otra ocasión dice 1260 días. 요한계시록 11장을 한번 보겠습니다. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 11. 요한계시록 11장 3절입니다. Apocalipsis capítulo 11, versículo 3. 요한계시록 11장 3절 함께 읽겠습니다. Apocalipsis capítulo 11, versículo 3. Leemos entonces. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. 그리고 4절에 보면 이 땅에 주 앞에 선 두 감람나무와 두 촛대니 이렇게 말하고 있습니다. Y versículo 4 dice, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. 여러분 이 두 사람에 의해서 그렇게 2000년 동안 환난받던 그 유대인들이 그 땅으로 돌아서 각 지파마다 해서 14만 4천 명의 유대인들이 구원을 받아요. Por estos 2 que aparecerá, entonces los israelitas que habrán regresado a la tierra de todas las partes, cada tribu, pues 12,000 judíos. En total 144,000 judíos van a recibir la salvación. 근데 이분들은 구원받은 유대인들, 이방인들은 한 사람도 구원 못 받습니다. Pero de entre ellos, pues ningún gentil va a recibir la salvación. 그래서 우리는 반드시 이방인들은 반드시 우리가 사는 이 시대에 구원을 받으셔야 됩니다. Entonces, en caso de nosotros los gentiles, sin falta, en lo que dure este tiempo, tenemos que recibir la salvación. 그리고 7년 환란이 시작되면 유대인들만 구원을 받게 됩니다. Cuando inicia el tiempo de la gran tribulación de 7 años, solo los judíos van a ser salvos. 그런데 안타깝게도 이 사람들은 후 3년 반에 들어가면 적 그리스도에 의해서 다 죽습니다. Pero tristemente todos ellos pues van a ser también decapitados por anticristo cuando inicie también inicie tiempo de 3 años y medio posteriores. 그리고 성경은 후 3년 반도 따로 얘기하고 La 있습니다. Biblia todavía habla de las cosas que sucederán durante los 3 años y medio posteriores. 후 3년 반이 되면 적 그리스도가 세상에 평화를 만들었는데 3년 반이 되면 그 평화를 깨뜨립니다. Cuando sea el tiempo de los 3 años y medio posteriores, la paz también que anticristo habrá cumplido la va a quebrar a la mitad de los 7 años. 러시아가 전쟁을 일으키는 계기도 있지만 적 그리스도가 전쟁에 함께 들어가서 평화가 깨집니다. Por el motivo también de que Rusia va también así a hacer que haya guerra, pero no solo esto, sino también anticristo, así va a quebrantar la paz. 그리고 후 3년 반이 시작될 때 적 그리스도는 모든 사람에게 오른손이나 이마에 표를 받게 합니다. Y cuando inicie también el tiempo de 3 años y medio posteriores, anticristo va a hacer que todos los hombres del mundo reciban la marca en la mano derecha o en la frente. 좀 전에 후 3년 반에 유대인들 구원받은 사람들이 다 죽는다고 했죠. Ya les he dicho que también durante 3 años y medio posteriores, todos los cristianos, todos los judíos que habrán recibido la salvación van a ser decapitados, ¿verdad? 그 사람들은 표 받기를 거절하거든요. Porque ellos van a rechazar recibir la marca. 근데 유대인들 중에 표를 받지 않고 구원을 받지도 않고 표도 받지도 않고 살아난 사람들이 있게 됩니다. Pero de entre los judíos, pues todavía algunos van a sobrevivir sin haber recibido también pues la marca, sin haber recibido la salvación. 유대인들의 3분의 1이 표도 안 받고 구원도 안 받은 상태에서 적 그리스도가 하나님 성전에 앉는 것을 보고 저거 가짜다 하고 유대인들은 그 사실을 알기 때문에 도망가는 일이 벌어지거든요. 1/3 de los judíos, aparte de los 144,000 también, así que no han recibido la salvación, ni han recibido la marca, viendo ante Cristo sentado en el templo, van a pensar que eres falso, así que se van a escapar. 그들이 하나님이 정해주신 아주 특별한 장소에 가서 3년
반 동안, 그러니까 7년이 환란이 다 끝날 때까지 살아남아요. Entonces ellos van a estar escondidos en un lugar especial que también Dios así habrá determinado para ellos. Durante 3 años y medio posteriores ellos así sobrevivirán ahí. 예, 그들은 육체가 산 채로 천년왕국으로 들어갑니다. En caso de ellos con el cuerpo vivo van a entrar en el tiempo de reino milenial. 그래서 육체를 가지고 천년왕국에 들어가는 사람들은 대부분이 유대인들이라고 말씀하시는 거예요. Por eso dice la palabra que la mayoría de los que van a entrar vivos en el tiempo de reino milenial serán judíos. 방금 우리가 전 3년반 1260일을 읽었는데요. Ya leímos también así los días 1260 días que se refiere a los primeros 3 años y medio anteriores, ¿verdad? 예, 후 3년반도 1260일입니다. También los 3 años y medio posteriores son 1260 días. 요한계시록 12장입니다. Apocalipsis capítulo 12, 12장 6절. versículo 6. 요한계시록 12장 6절을 함께 읽겠습니다. Apocalipsis capítulo 12, versículo 6, leemos entonces. La mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que ahí la sustenten por 1260 días. 여러분 이 말씀에서 여자라는 말이 나오죠. Al ver esta palabra dice la mujer. 어떤 목사들은 마리아라고 하는데 거짓말입니다. Algunos pastores dicen que esta mujer se refiere a María, pero es mentira. 이 말씀에서 여자는 이스라엘을 말합니다. Al ver esta palabra, la mujer se refiere a Israel. 유대인들 중에 3분의 1이 적그리스도라는 것을 알고 눈치를 채고 도망을 갑니다. Un tercio de los judíos viendo anticristo van a ahora saber que pues eres falso, así que van a huir. 예, 그들이 하나님이 예비하신 특별한 곳으로 도망을 가두거든요. Ellos van a huir a un lugar especial que Dios también tenía preparado para ellos. 예, 그들은 핵전쟁 중에도 살아남습니다. Todavía aun cuando ocurra la guerra de bomba nuclear van a sobrevivir a esa guerra. 그래서 살아서 진짜 천년왕국으로 들어가는 거예요. De verdad, con el cuerpo vivo van a entrar en el reino milenial. 지금 제가 계속 설명드리는 요점이 뭐냐면 7년 환란의 기간은 반드시 있다는 거예요. ¿Cuál es el punto de la palabra que yo les sigo explicando? De que va a haber gran tribulación de 7 años, sin falta habrá. 그러면 궁금한 게 있죠. Entonces, aquí nos surge una pregunta. 왜 하나님은 그냥 천국과 지옥으로 나눠서 영원한 세계를 시작하시지 왜 7년이라는 기간을 특별히 이 땅에 두셨을까 하는 겁니다. Dios puede empezar entonces este mundo eterno de una vez, dividiendo en cielo eterno y el infierno eterno. Pero ¿por qué creen que Dios todavía sobre esta tierra va a permitir que haya este tiempo durante 7 años? 이유가 있습니다. Hay razón de por qué. 여러분 예수님께서 마태복음 14장에 보면 5개의 떡과 2마리 물고기로 유대인들 5,000명을 먹였습니다. Al ver Mateo capítulo 14, Jesucristo en una ocasión con 5 panes y 2 pececillos pudo alimentar a 5,000 judíos. 근데 남은 것이 있다 그랬죠. Pero dice que también sobraron, ¿verdad? 12바구니가 남았다 그랬잖아요. Dice que sobraron también 12 canastas. 우리는 그것을 영적 의미가 있고 마지막 때에 유대인들이 구원받을 것을 의미한다고 말씀드렸습니다. Entonces nosotros también hemos aprendido que el hecho de que hayan sobrado tiene significado espiritual, de que también pues en el último tiempo los judíos van a recibir la salvación. 하나님 마지막 때 7년에 유대인들에게 구원의 기회를 주시는 겁니다. O sea, durante este último tiempo de gran tribulación de 7 años, por último, Jesucristo, Dios les va a dar la oportunidad a los judíos para poder recibir la salvación. 2000년 동안 환란 받았잖아요. Durante 2000 años los israelitas han sido atribulados, ¿no? 하나님께서 그들을 고토의 땅으로 돌아온 목적이 있습니다. Hay un propósito de por qué Dios les va a permitir que ellos regresen a su tierra, 예, 구원의 기회를 주시기 위해. para darles la oportunidad de poder recibir la salvación. 그리고 두 번째는 También el segundo propósito de por qué 이방인들을 심판하기 위함입니다. es para juzgar a los gentiles. 2000년 동안 이스라엘만 심판받으면 되겠습니까? ¿Estará bien que durante 12 años solamente los israelitas hayan sido atribulados y ya? 예수님을 배척한 이방인들은 괜찮습니까? ¿Estará bien entonces con los gentiles que habrán rechazado a Jesucristo? 예, 그들을 심판하기 위해서 특별한 기간이 있었던 겁니다. O sea, para juzgar también a los gentiles habrá tiempo especial. 그리고 7년 환란 마지막 때에 예수님이 재림하시면서
적 그리스도와 거짓 선지자를 지옥에 넣어야 되거든요. Y en la parte final de la gran tribulación de 7 años, cuando es Cristo vuelva a venir a la tierra, también tiene que meter a anticristo y al falso profeta, los dos al infierno. 그래서 그 세 가지의 목적을 위해서 7년의 환란 기간이 특별히 있는 겁니다. Por estos tres propósitos, así va a haber este tiempo especial de la gran tribulación de 7 años. 그래서 제가 드린 이 말씀들이 요한계시록 6장부터 19장까지 쭉 기록이 되어 있습니다. Estas palabras que les acabo de explicar, decir, están escritas desde capítulo 6 hasta capítulo 19 de Apocalipsis. 근데 그 하나님께서 심판하실 때 일곱 인, 일곱 나팔, 일곱 대접의 심판을 하시거든요. Pero cuando también Dios juzgue haga caer el juicio sobre esta tierra, va a hacer que caiga el juicio de 7 sellos, de 7 trompetas y de 7 copas. 예, 이 심판이 끝나면 7년이 끝나는 겁니다. Terminando entonces estas plagas, va a terminar también 7 años. 그래서 우리가 일곱 심판을 배울 건데요. Así que vamos a aprender acerca del juicio de 7 sellos. 근데 일곱 심판을 미리 좀 이해를 하셔야 돼요. Pero deben entender con anticipación acerca de este juicio que hará caer. 여러분 7년 동안 심판이 있다 그랬잖아요. Pues les he dicho que durante 7 años va a haber juicio, ¿no? 자, 그러면 어떤 사람 이렇게 생각을 해요. Algunos piensan así. 아, 일곱 인의 심판이 2년 동안 있고 Durante 2 años va a haber entonces juicio de 7 años, a 그리고 7 sellos. 그리고 일곱 나팔의 심판이 또 2년 동안 있고 Durante también otros 2 años va a haber juicio de 7 trompetas. 그리고 일곱 대접의 심판이 3년 동안 있고 Y durante los últimos 3 años también va a haber juicio de 7 copas. 그렇게 순서적으로 있는 건가? Así pues se va a haber en orden, 그러지 않습니다. pero no es así. 그게 아니라 7년 환란 기간 동안 일곱 인의 심판이 계속되는 거예요. No es así, sino durante el tiempo de la gran tribulación de 7 años, el juicio de 7 sellos seguirá durando. 그 안에 또 일곱 나팔의 심판이 있는 거예요. En el cual habrá juicio de 7 copas. 그리고 일곱 나팔의 심판 안에 또 일곱 대접의 심판이 있는 거예요. Y también en el medio de juicio de 7 trompetas habrá juicio de 7 copas. 그래서 미리 여러분들은 일곱 인 나팔 대접의 심판은 7년 동안 함께 심판이 있는 거구나 이렇게 이해를 하셔야 됩니다. Entonces ustedes pueden entender que durante este tiempo de la gran tribulación de 7 años va a seguir habiendo juicio de 7 sellos. 그래서 이런 일곱 인 나팔 그리고 대접의 심판이 있으면서 중간중간에 7년 기간 동안에 중요한 일이 일어나는 그것이 이제 삽입돼서 그 장 속에 들어가 있어요. Cuando haya también este juicio de 7 sellos y de 7 trompetas y de 7 copas, también las cosas importantes estarán insertadas en medio de este tiempo para ocurrir. 여기까지 이해가시겠어요? Hasta este punto me van entendiendo. 좀 어렵죠. Se les hace un poco difícil, ¿verdad? 근데 우리가 계속해서 배울 거니까 점점 더 이해가 될 겁니다. Pero vamos a seguir aprendiendo, entonces cada vez más irán entendiendo. 자, 그러면 일곱 인의 심판이 있는데 어떤 심판인지 보겠습니다. Ahora va a haber entonces juicio de 7 sellos. ¿Qué tipo de juicio será? Vamos a aprender. 요한계시록 6장을 한번 보세요. Busquemos Apocalipsis capítulo 6. 요한계시록 6장 1절과 2절입니다. Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 y 2. 요한계시록 6장 1절 2절 함께 읽겠습니다. Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 y 2. Leemos juntos. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. 여러분 이 말씀을 처음 읽으면 굉장히 어렵습니다. Si leen esta palabra por primera vez, se les hará muy difícil. 도대체 무슨 말 하는지를 잘 모르겠죠. Ni siquiera van a entender de qué se está hablando esta palabra, ¿verdad? 그런데 요한계시록 6장은 의외로 어렵지 않은 말씀입니다. Pero Apocalipsis capítulo 6 no es tan difícil como piensan. 여러분 우리는
역사의 마지막 시대를 살잖아요. Nosotros vivimos en la última parte de la historia, ¿verdad? 그래서 우리가 마태복음 24장이나 마가복음 13장, 누가복음 21장에 예수님께서 마지막 때 일어날 일을 말씀하셨는데 그런 징조도 우리가 보고 살아가고 있어요. Jesucristo ha hablado las señales del fin del mundo en Mateo capítulo 24, Marcos 13 y Lucas capítulo 21, las señales que estamos todavía viendo en nuestro tiempo, las que Jesucristo ha mencionado. 그럼 우리가 살아가는 이 시대에서 점점 더 시간이 지나가면 어떻게 될까요? Entonces, en este tiempo en que nosotros vivimos, si todavía pasa más tiempo, ¿qué pasará? 그러면은 우리가 지금 보고 있는 이 마지막 징조들이 점점 더 실제화되고 점점 더 강해지고 심해지고 확장될 거 아니에요. Todavía cada vez que pase el tiempo, las señales del fin del mundo que estamos viendo todavía se van a realizar más y todavía se van a intensificar más, ¿verdad? 그렇게 확장되고 실제화된 것들이 어디에서 일어나냐? 7년 환란 기간 속에 일어나는 거예요. Cuando se hayan realizado más, cuando también sean más intensas estas señales, por fin, en donde, cuando también van a suceder durante la gran tribulación de 7 años. 그래서 우리가 전도 집회 때 배우는 마태복음 24장에 있는 것하고 그것이 확장돼서 요한계시록 6장부터 일어나는 일이라면 마태복음 24장과 요한계시록 6장은 이렇게 연결이 되어 있다고 생각을 하시면 됩니다. Así que las señales del fin del mundo que ustedes aprenden durante el seminario de la Biblia con Mateo capítulo 24 todavía pueden entender que están relacionadas con las cosas de Apocalipsis capítulo 6, en el cual también se van a realizar y se van a intensificar más. 예, 설명을 드려볼게요. Les voy a explicar. 마태복음 24장에 이렇게 기록이 되어 있습니다. Mateo capítulo 24 así dice. 천천히 읽어드리니까 여러분 눈으로 읽으세요. Les voy a leer despacio, ustedes lean con sus ojos. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. 여러분 우리가 이 말씀은 전도 집회 때 마지막 징조로 배우는 말씀들입니다. Estas palabras son las que nosotros aprendemos durante el seminario como las señales del fin del mundo, ¿no? 예, 이 징조들이 7년 환란 속에 들어가면 휴거되고 이 땅에 이 말씀들이 심해지고 더 강해지고 실제화돼 가지고 7년 환란 속에 이루어진다는 거예요. Les digo que después de arrebatamiento, cuando entre en el tiempo de la gran tribulación de 7 años, estas señales escritas todavía en el tiempo de 7 años se van a realizar y todavía van a ser más intensas y fuertes. 여러분 5절에 보세요. Vamos a ver versículo 5. 나는 그리스도라 하여 많은 사람을 미혹케 하리라 그랬잖아요. Dice diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. 지금 우리 시대도 거짓 예수들이 많습니다. En nuestro tiempo también hay muchos falsos cristos, ¿no? 근데 실제로 휴거 후에는 세상에 적 그리스도, 세상을 다스릴 만한 적 그리스도가 실제로 등장한다는 거예요. Pero en realidad les digo que después de arrebatamiento aparecerá un hombre también anticristo quien va a gobernar todo el mundo. 그리고 6절에 보면 난리와 난리 소문을 든다고 했잖아요. Versículo 6 dice, oiréis de guerras y rumores de guerras. 여러분 우리는 지금 우리 시대에 많은 전쟁이 일어나고 있습니다. En nuestro tiempo también están ocurriendo muchas guerras. 유엔 통계에 의하면 지금 이 시간에도 19개 또는 20개 나라가 지금 전쟁을 하고 있대요. Según también la estadística de la ONU, todavía en este tiempo 19 o 20 países están en la guerra. 그러면 그리스도인들이 휴거된 다음에 세상에 어떤 일이 벌어진다는 거죠? Entonces, cuando los cristianos salvos seamos tomados, ¿qué va a pasar sobre esta tierra? 전 세계적인 전쟁이 일어난다는 Va a 거예요. haber guerras en diferentes lugares del mundo. 그리고 7절에 보면은 전염병이라고 나옵니다. Versículo 7 también dice pestes. 그 우리가 지금 코로나 같은 그런 전염병을 봤잖아요. Hemos visto también así peste como de coronavirus. 우리가 2년 3년 동안 마스크 쓰고 있으려 누가 알았겠어요? ¿Quién de ustedes se podría imaginar que así todo el mundo andaría con la cubreboca puesta durante 2 o 3 años? 근데 그럼 겪었잖아요. Pero ya nosotros ya vivimos 근데 eso. 그게 징조라는 거예요. Pero era una señal. 그럼 시간이 지나서 휴가되고 이 땅에는 어떤 일이 벌어진다? Con el paso del tiempo, cuando después de que haya arrebatamiento sobre esta tierra, ¿qué sucederán? 지금보다 엄청 더 많은 사람들이
죽을 수 있는 전염병이 있다는 Les 겁니다. digo que todavía va a haber un peste más fuerte, fatal, por el cual más personas todavía van a morir. 그럼 7절에 기근이라고 나옵니다. Y versículo también 7 dice hambre. 지금 멕시코는 먹을 것이 많습니다. México tiene también mucha comida, 그런데 하루에 굶어 죽는 사람들이 아주 많습니다. pero cada día hay muchas personas que mueren de hambre. 그런데 실제로 환란 기간 속에 들어가면 기근으로 배고파서 죽는 사람들이 너무 많아요. En realidad, cuando entren también el tiempo de la gran tribulación de 7 años, va a haber muchas personas que van a morir de hambre. 그리고 지진이라는 게 Y 있습니다. también dice terremotos. 지금 우리가 지진이 일어나고 있지만 그건 징조입니다. Estamos viendo que ocurren los terremotos, pero lo que estamos viendo es la señal. 그런데 환란 기간 속에 들어가면 이 세상이 전무후무한 역사 속에 전에는 전혀 없었던 그런 지진이 일어난다고 했습니다. Pero entrando en el tiempo de la gran tribulación de 7 años, dice que va a haber terremoto tan grande que no hubo jamás ni habrá después. 그리고 마태복음 24장 9절에 보면은 모든 민족들이 유대인들을 미워한다 그랬거든요. Y capítulo 24, versículo 9, Mateo dice que todos los también hombres van a odiar a los judíos. 그래서 시간이 지나면 유대인들이 다 유대인들을 미워하기 때문에 유대인 땅으로 돌아가는 거예요. Ya que todos van a odiar a los judíos, así que también los judíos todos van a regresar a su tierra. 그리고 그 환란 기간 중에 적그리스도인들 유대인들을 막 죽이려고 합니다. Y durante también la gran tribulación de 7 años, Anticristo va a querer matar a los judíos. 좀 전에 14만 4천 죽인다고 했잖아요. Pues ya hemos aprendido que los 144,000 también serán decapitados, ¿no? 그리고 유대인 3분의 1이 표를 안 받는데 그 사람들을 죽이려고 하잖아요. Y un tercio de los judíos no van a querer recibir la marca, pero a ellos también Anticristo va a querer matar. 지금은 유대인들을 미워하지만 그 환란 속에 들어가면 유대인들을 죽이려고 하는 겁니다. Ahora estamos viviendo en el tiempo en que pues a los hombres no les caen bien los judíos, los odian, pero todavía en la gran tribulación 7 años ya por mucho odio van a matar a los judíos. 그래서 지금 우리가 보고 있는 이 마지막 징조들이 시간이 지나서 완전히 실제화되고 더 강해지면 그것이 환란 속에 7년 동안 일어나는 일이 되는 겁니다. Pero las señales también del fin del mundo que estamos viendo cada vez que pasa el tiempo se van a realizar también todavía ser más fuertes, intensas durante la gran tribulación de 7 años. 그래서 복음서에 있는 마지막 징조들하고 요한계시록에 있는 6장부터 19장까지 그 환란 때 있는 일은 이게 연결이 돼 있고 관계에 있습니다. Por eso les digo que las señales del fin del mundo escritas en los libros evangélicos están conectadas, relacionadas con las cosas que están escritas en Apocalipsis capítulo 6 hasta capítulo 19. 그래서 방금 읽은 말씀처럼 나는 예수다 하고 거짓 예수들이 많이 일어난다 그랬죠. Como la palabra que acabamos de leer dice, se levantarán también muchos falsos cristos diciendo yo soy Cristo y a muchos se engañarán. 그래서 그리스도인들이 휴거되면 그 환란 기간 중에 가장 먼저 적그리스도가 등장하는 곳으로 해서 7년 환란이 시작이 되는 겁니다. Cuando los cristianos salvos seamos tomados, entonces ¿de qué manera empezará la gran tribulación de 7 años? Con la aparición del anticristo. 자, 그럼 지금부터 요한계시록 6장의 7년 환란을 배우겠습니다. Desde ahora vamos a aprender también la cosa de la gran tribulación de 7 años, empezando con capítulo 6. 예, 요한계시록 6장 1, 2절입니다. Apocalipsis capítulo 6, 1 y 2. 예, 다시 한번 읽겠습니다. 함께 읽겠습니다. De nuevo, leemos juntos. Y cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí, un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. 여러분 이 말씀에 보면 어린 양이 하나님이 오른손에 있던 그 책을 취했습니다. Al ver esta palabra dice que el Cordero entonces tomó el libro que estaba en la mano derecha de 그 Dios. 7인으로 봉한 책은 이제 인을 떼는 거죠. Entonces ya para abrir entonces este sello, este libro que estaba sellado. 근데 그 인을 떼시는 분이 어린 양입니다. Entonces el que va a abrir este sellos es Cordero. 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 여러분 예수님은 저와 여러분들을 죄와 지옥에서 구원해 주신 분입니다. Es Cristo es el que nos ha salvado de los pecados y del infierno. 그런데 그 예수님을 안 믿는 사람들이 있어요. Pero hay algunos que no creen en ese Jesús. 그들을 누가 심판할까요? Entonces, ¿quién los juzgará? 예, 구원하신 예수님이 구원 안 받은 사람들을 심판합니다. Es Cristo quien ha salvado a los hombres, a la vez va a salvar, va a juzgar a los que también no le creyeron. 때문에 예수님은 어린 양으로서
구원자로서 그리고 심판자로서 모든 주권을 갖고 있다는 의미에서 인을 뗀다는 표현을 하시는 겁니다. Así que Jesucristo también, así siendo Salvador y siendo juez, también siendo también el que tiene todo el poder, va a poder abrir los sellos. 2절을 보세요. Versículo 2. 흰 말이 있는데 그 탄자가 활을 가졌고 면류관을 밟고 나가서 이기고 또 이기려고 하더라 그랬습니다. Dice, un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. 여기 보면은 탄자라고 나오죠. Aquí dice el que lo montaba. 탄자가 누굴까요? ¿Quién es el que lo montaba? 여러분 어떤 목사들은 그리스도라고 하는데 새빨간 거짓말입니다. Algunos pastores dicen que el que lo montaba se refiere a Cristo, pura mentira. 적 그리스도입니다. Es anticristo. 7년 환란이 가깝다는 것은 적 그리스도의 등장이 가깝다는 말하고 똑같습니다. Que esté cerca la gran tribulación de 7 años significa que está cerca la aparición de anticristo. 여러분 7년 환란이 시작될 때 적 그리스도가 등장합니다. Cuando empiece la gran tribulación de 7 años aparecerá anticristo. 흰 말을 탔죠. Pero dice montado en un caballo blanco. 여러분 히다는 말은 평화를 말합니다. El color blanco se refiere a la paz. 말이라고 하는 것은 정복을 의미하는 거죠. El caballo también se refiere a la conquista. 예, 전쟁을 해서 세력을 확장시키고 뭔가를 정복하는 것을 말로 표현을 하는 겁니다. Por hacer la guerra como que sigue expandiendo su territorio. Entonces se expresa como el caballo. 그래서 적 그리스도는 이 세상에 평화를 이스라엘과 그 중동의 평화를 이루고 그 평화를 점점 더 세계적으로 확대시킵니다. Anticristo va también pues, realizar, cumplir la paz entre Israel y los países también alrededor de Medio Oriente y todavía seguirá expandiendo la paz en todo el mundo. 여러분 실제로 적 그리스도가 등장합니다. En realidad aparecerá anticristo 그 사람은 놀라운 지혜와 능력을 가지고 있습니다. con la gran sabiduría, con el gran poder aparecerá. 근데 그 사람은 이 세계의 평화를 이룹니다. Es el que también va a realizar la paz en todo el mundo. 그래서 모든 사람들의 환영을 받을 겁니다. Así que todo el mundo le va a dar la gran bienvenida. 여러분 성경은 우리들에게 가르쳐 주십니다. La Biblia nos enseña, 그리스도인들이 휴거된 다음에 이 세상에 적 그리스도가 반드시 나타나는다는 겁니다. nos enseña que después de que sean tomados los cristianos salvos, sin falta aparecerá anticristo sobre esta tierra. 그리스도가 세상에 오셨습니다. Jesucristo ha venido a este mundo. 그리스도가 세상에 오신 것처럼 적 그리스도도 반드시 세상에 등장합니다. Como Cristo vino a este mundo, sin falta anticristo también vendrá a esta tierra. 하나님 말씀으로 확인해 보겠습니다. Vamos a checar la palabra de Dios. 데살로니가 후서입니다. Segunda de Tesalonicenses. 데살로니가 후서 2장입니다. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. 데살로니가 후서 2장 3절 Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. 함께 읽겠습니다. Leemos juntos. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. 여러분 그리스도인들이 휴거된 다음에 이 세상에는 구원받지 못한 사람들이 남게 된다고 말씀드렸습니다. Les he dicho que cuando sean tomados los cristianos salvos, los que habrán rechazado se van a quedar sobre esta tierra, ¿no? 그리고 본격적으로 그 사람들은 하나님을 완전히 등지는 거죠. Desde entonces estos hombres totalmente le van a dar la espalda a Dios. 하나님의 뜻과는 전혀 상관없이 살아갈 겁니다. Van a vivir sin nada que ver con la voluntad de 예, Dios. 배도하는 일이 있습니다. Como dice, ocurrirá la apostasía. 그리고 저 불법의 사람 곧 멸망의 아들이 나타난다 Y se 그랬습니다. va a manifestar, dice, el hombre de pecado, el hijo de perdición. 여러분 이 말은 예수님께서 공중에 재림하셨는데 지상 재림하기까지 이 세상에는 적 그리스도에게 세상을 넘겨준다는 말입니다. Esta palabra significa que después de la segunda venida de Jesucristo en el aire, hasta que vuelva a venir también sobre ahora esta tierra, durante 7 años totalmente este mundo le será entregado a Satanás anticristo. 여러분 그리스도인들의 휴거 예수님의 공중 재림으로 7년 환란이 시작됐죠. Les he dicho que con el arrebatamiento de los cristianos salvos, con la venida de Jesucristo en el aire, iniciará el tiempo de la gran tribulación de 7 años, ¿verdad? 그럼 7년 뒤에는 예수님께서 그리스도인들과 함께 공중 재림하셨던 그분이 지상으로 재림을 하시는 겁니다. Ahora, pasados estos 7 años, Jesucristo, quien vino también habrá venido en el aire, va a volver a venir ahora a la
tierra junto con los cristianos salvos. 그래서 예수님의 공중 재림과 지상 재림 사이에는 7년의 기간이 있고 그것은 이 세상에서의 환란의 기간입니다. Así que entre la segunda venida de Jesucristo en el aire y la segunda venida de Jesucristo en la tierra, sobre esta tierra va a haber un tiempo de 7 años sobre esta tierra y será el tiempo de juicio. 자, 그러면 여러분 생각해 보세요. Ahora piensen ustedes, 우리는 적그리스도의 등장을 볼 수 있을까요? ¿nosotros creen que vayamos a poder ver la aparición de Anticristo? 지금 살아있는 우리 그리스도인들은 적그리스도의 등장을 볼 수 있을까요, 없을까요? Nosotros los cristianos que estamos vivos acá, ¿vamos a poder ver la aparición de Anticristo o no? 못 봅니다. No vamos a poder verla. 왜냐하면 휴거가 된 이후에 적그리스도의 등장으로 7년이 시작되거든요. Porque después de que seamos tomados con la aparición de Anticristo, empezará la gran tribulación de 7 años. 7, 8절을 보겠습니다. Vamos a ver versículos 7 y 8. 7절과 8절 읽어드릴게요. Versículos 7 y 8 les voy a leer. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. 여러분 7절에 보면 불법의 비밀이 활동하고 있다고 그랬잖아요. Versículo 7 dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. 예, 지금 분명히 어딘가에서는 우리가 모르고 있지만 활동이 있을 겁니다. Seguramente en alguna parte, aunque nosotros no sepamos de que está en acción. 그런데 막고 있는 자가 있다고 했습니다. Pero dice que hay quien al presente lo detiene. 지금도 구원받을 수 있는 영혼들, 구원받을 영혼이 있기 때문에 하나님이 막고 계셔요. Todavía hay almas que pueden recibir salvación, así que Dios está deteniendo que venga este tiempo. 여러분 교회를 통해서 막고 있습니다. A través de la iglesia está deteniendo. 그래서 여기 막고 있는 자가 누구냐면 성령, 교회 가운데 역사하시는 성령님입니다. Entonces, ¿quién es el que al presente lo detiene? Es el Espíritu Santo quien trabaja en medio de la iglesia. 그런데 교회 시대 끝에 성령님께서 이 교회 구원받은 모든 그리스도인들을 하늘로 옮기죠. Pero al final de la era de la iglesia, el Espíritu Santo va a trasladar a todos los cristianos salvos al cielo, al reino de Dios, ¿no? 그래서 성령님이 이 교회를 천국으로 옮길 때까지는 성령님께서 적그리스도의 등장을 막는 거예요. Entonces, hasta que el Espíritu también Santo traslade a todos los cristianos salvos al reino de Dios, al cielo, Él está deteniendo que aparezca Anticristo. 그리고 우리가 올라간 다음에 이 세상에 적그리스도가 등장을 하는 겁니다. Después de que seamos tomados, Anticristo aparecerá sobre esta tierra. 그래서 8절에 그때에 이렇게 기록되어 있습니다. Por eso versículo 8 dice, y entonces 옮기고 난 다음에 그때에 불법한 자가 나타나리니 주 예수께서 그 입기운으로 저를 죽이시고 강림하여 나타나심으로 피하시리라. 이건 지상재림을 말하는 겁니다. Y entonces, o sea, después de que sean tomados, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Se refiere a la venida de Jesucristo, pero sobre esta tierra. 그래서 그리스도인들이 하늘로 올라가면 이 땅에는 적그리스도의 등장으로 7년을 시작하는 겁니다. Así que una vez que los cristianos salvos seamos tomados al aire con la aparición de Anticristo, empezará tiempo de la gran tribulación de 7 años. 그런데 그 사람은 굉장한 지능을 가지고 있는 사람이고요. Pero cuando aparezca de verdad tiene un conocimiento tan alto, 그리고 굉장한 능력을 가지고 있는 사람입니다. tendrá un gran poder. 그래서 어떤 능력을 가지고 있는지 9절부터 설명을 하고 있습니다. ¿Qué poder tiene? A partir del versículo 9 explica. 9절부터 12절까지입니다. De 9 a 12, 적그리스도에 대한 설명입니다. aquí explica acerca de Anticristo. 천천히 읽어드릴게요. Les voy a leer despacio. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. 이 사람이 이 굉장한 능력을 가지고 이 세계에
평화를 가지고 오거든요. aparecerá con un gran poder y traerá también la paz a todo el mundo. 근데 이 사람이 3년 반이 지나면 본색을 드러내요. Pero al pasar los primeros 3 años y medio anteriores, y ahora empezará a hacer su verdadera obra. 그래서 이스라엘 사람들이 제3 성전을 건축하는데 그 건축한 성전에 앉아가지고 자기를 하나님이라고 부르는 겁니다. Los judíos van a construir el tercer templo también sobre Israel, Jerusalén, pero en el cual Anticristo se va a sentar y va a decir que eres Dios. 4절을 보겠습니다. Vamos a ver versículo 4. 4절은 함께 읽겠습니다. Versículo 4, leemos juntos. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 4절에 보면 저는 대적하는 자라 이렇게 기록하고 있죠. Versículo 4 dice, el cual se opone. 그래서 요한 1서 2장 4장에 보면 이 사람을 적그리스도라 이렇게 표현을 합니다. Por eso primera de Juan capítulo 2 y capítulo 4 dice que eres anticristo. 그리고 스스로를 높이고 하나님의 성전에 앉아 자기를 보여 하나님이라 한다고 그랬습니다. Se levantará contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 여러분 지금 이 사람이 실제 어딘가에 있습니다. En alguna parte del mundo en realidad este hombre existe. 여러분 하나님은 거짓말 안 하십니다. Dios no miente. 근데 이 사람이 앞에 있는 말씀처럼 흰 말이 있는데 그 탄자가 활을 가졌고 면류관을 받고 나가서 이기고 또 이기려 하더라 이렇게 말씀하고 있습니다. Como la palabra que está en la pantalla dice, un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, salió venciendo y para vencer. 활을 가졌고 면류관을 받았다라고 할 수 있습니다. Dice, tiene un arco y le fue dada una corona. 여러분 활을 가졌다라고 하는 것은 무력을 가지고 있다는 거예요. 무력, 군사력. Que tenga un arco significa que tiene su ejército también poderoso. 어떤 엄청난 폭력을 쓸 수 있는 그런 힘을 이 사람이 가지고 있다는 거예요. Él tiene también la fuerza tan grande que también puede usar su violencia, 근데 쓰질 않아요. pero no la va a usar. 무력을 있는데 쓰지 않아요. Tiene también así la fuerza para violencia, pero no va a usar. 오히려 평화를 성취해냅니다. Al contrario, por medio de la cual va a realizar la paz. 그래서 먼저는 이스라엘을 중심으로 해서 이스라엘과 싸우고 있는 여러 나라들과 평화를 만들어냅니다. Primero va a hacer que haya paz entre Israel y los países que también así pelearon o están peleando contra Israel. 그리고 그 평화가 전 세계로 확대되죠. Y esta paz también se seguirá expandiendo a todo el mundo. 여러분 무력을 쓸 수 있는데 그것을 쓰지 않고 평화를 이룬다. 세상 사람들이 좋아할까요, 싫어할까요? Tiene la fuerza también para usar, pero no va a usar pues esta fuerza, sino pues va a cumplir la paz en todo el mundo sin usar la fuerza. Entonces, ¿todo el mundo le dará bienvenida o no? 세상 사람들의 엄청난 환영을 받는 Todo el mundo de verdad le dará una gran bienvenida. 여러분 지금 우리가 2025년을 살잖아요. Estamos viviendo en el año 2025, 많은 나라들의 많은 대통령들이 있습니다. así que cada país tiene su presidente, así que hay muchos presidentes. 여러분 그 많은 대통령들 중에 모든 국민으로부터 환영받는 대통령이 있을까요? De entre muchos presidentes que existen en este mundo, hay un presidente quien pues recibe el apoyo de todos sus ciudadanos, 한 사람도 없습니다. pues no hay ninguno. 대통령을 싫어하는 국민은 반드시 있게 돼 있어요. Seguramente en un país pues hay ciudadanos que no le quieren pues a su presidente. 그러나 미래에 이 세상에 등장하는 적그리스도는 모든 사람들이 그를 환영하고 그를 지지합니다. Pero Anticristo, quien aparecerá en un futuro, va a recibir también bienvenida de todos los hombres del mundo y ninguno pues no le va a querer. 그래서 여기 있는 말씀처럼 면류관을 받고 그런 말을 했습니다. Por eso la palabra dice así, le fue dada una corona. 여러분 이 면류관은 하나님께 받는 면류관이 아닙니다. Pero esta corona no de parte de Dios, 세상 사람들로부터 받는 면류관입니다. sino la corona de parte de los hombres del mundo le será dada. 근데 더 놀라운 것은 이 적그리스도가 3년 반 중반, 3년 반이 끝난 다음에 7년 중반에 돼서 이 사람이 거의 죽게 돼요. Pero lo más asombroso es que también casi terminando los primeros 3 años y medio, a la mitad de la gran tribulación de 7 años, Anticristo casi va a morir. 예수님은 실제 죽으셨잖아요. En realidad Jesucristo ha muerto, ¿no? 그리고 부활하셨잖아요. Y ha resucitado. 근데 이 적그리스도는 거의 죽게 됩니다. Pero Anticristo casi estará muerto. 근데 놀랍게도 이 사람이 다시 살아나요. Pero de manera milagrosa también va a volver a la vida. 요한계시록 13장에 보면 이 적그리스도가 거의 죽었다가 살아난다고 기록되어 있습니다. Apocalipsis
capítulo 13 dice que este anticristo casi estará muerto, pero volverá a la vida. 그때부터 이 사람은 이 세상에서 하나님처럼 신격화됩니다. Desde entonces, este hombre también así será considerado como Dios. 이 세상 사람들로 하여금 메시아라는 이름을 받게 되는 거죠. Todos los hombres del mundo le van a dar pues nombre Mesías. 그래서 이 사람이 말하는 것은 세상 사람들이 아멘하고 순종할 수밖에 없습니다. Delante de todo lo que este hombre habla, todos los hombres del mundo le van a decir amén y le van a obedecer. 그래서 이 말씀을 보면 이기고 또 이기려 하더라 그렇게 말합니다. Por eso al ver esta palabra dice también venció y salió venciendo. 여러분 제가 지금 말씀드린 게 뭐냐면 휴거 이후에 이 세상에 적그리스도가 등장한다는 걸 지금 말씀드리는 거예요. ¿De qué estoy hablándoles? Después del arrebatamiento, anticristo aparecerá sobre esta tierra. 결코 우리는 이 세상에 남으면 안 된다는 걸 말씀드리는 겁니다. Estoy diciéndoles que no tenemos que quedarnos jamás sobre esta tierra. 우리뿐만 아니라 우리 가족, 우리 사랑하는 사람들이 세상에 남으면 안 된다는 것을 하나님이 지금 교훈하시는 거예요. Dios nos está dando la enseñanza de que no solamente nosotros, sino también nuestros familiares, también a las personas, a seres queridos, a los que amamos, no tienen que quedarse sobre esta tierra. 여러분 반드시 휴거는 있고 반드시 적그리스도의 등장은 있습니다. Sin falta habrá arrebatamiento, sin falta habrá aparición de anticristo. 데살로니가전서 4장을 보겠습니다. Vamos a buscar Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. 데살로니가전서 4장 16절입니다. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. 여러분 데살로니가전서 4장 16절 17절은 예수님의 공중 재림 그리고 그리스도인들의 휴거를 말합니다. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 y 17, habla de la venida de Cristo en el aire y habla de arrebatamiento de los cristianos salvos. 그리고 5장 1절에서 3절까지는 적그리스도가 등장해서 이 세상에 거짓 평화, 가짜 평화를 이룬다는 것을 말씀하고 있습니다. Y capítulo 5 del versículo 1 a 3 habla de que aparecerá anticristo quien también cumplirá la paz pero falsa sobre esta 그래서 tierra. 4장 16절부터 5장 3절까지를 천천히 읽어드릴 테니까 눈으로 이해해 보시기 바랍니다. Así que desde capítulo 4, versículo 16 hasta capítulo 5, versículo 3, les voy a leer, entonces ustedes traten de entender leyendo con sus ojos. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. 여러분 4장 16절, 17절은 공중 재림 그리고 그리스도인의 휴거를 말씀한다고 했습니다. Les he dicho que capítulo 4, versículo 16, 17 habla de la segunda venida de Cristo en el aire y del arrebatamiento de los cristianos salvos. 예, 하늘에 있을 일입니다. Es lo que va a pasar en el cielo. 자, 우리는 땅으로 다시 보겠습니다. Ahora vamos a otra vez volver a la tierra. ¿Qué Eh. va a pasar? 땅에는 환란의 7년이 기다리고 있는 거죠. Sobre esta tierra también habrá tiempo de tribulación de 7 años. 예, 그것을 신약 성경에서는 주의 날 또는 어린 양의 진노의 날이라고 했습니다. Les he dicho que en el libro del Nuevo Testamento dice que es el día del Señor, es la ira del Cordero. 그래서 2절에 보면 주의 날이 밤에 도적같이 이를 줄 이렇게 기록돼 있죠. Por eso versículo 2 dice así, que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. 예, 7년 환란을 말합니다. Habla de la gran tribulación de 7 años. 예, 적그리스도가 등장하죠. Anticristo aparecerá, ¿no? 예, 그리고 평화를 이룬다고 했습니다. También dice que va a cumplir la paz, 근데 가짜 평화죠. pero es la paz falsa. 그래서 3절에 이렇게 기록하고 있습니다. Así que versículo 3 dice, 다시 읽어드릴게요. se lo leo de nuevo, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer, encinta y no escapará. 그래서 7년 환란의 시작은 재앙으로 시작하는 것이 아니라 거짓 평화로 시작을 한다는 겁니다.
Así que les digo que el inicio de la gran tribulación de 7 años no inicia con la destrucción, sino con la paz falsa. 평화가 거짓이기 때문에 그 평화는 반드시 깨지게 돼 있습니다. Ya que es la paz, pero falsa, así que sin falta se va a quebrar esta paz. 그리고 두 번째 인을 떼실 때에 이 세상의 전쟁을 사도 요한이 본 것입니다. Y cuando abra también pues el segundo sello, apóstol Juan ha visto que hay guerra sobre esta tierra. 함께 읽겠습니다. Leemos entonces. Cuando abrió el segundo sello y oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. 여러분 4절 중간에 보면은 땅에서 합평을 제하여 버리며 이렇게 기록되어 있잖아요. Al mediado del versículo 4 dice, le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. 합평을 제한다는 말은 원래 합평이 있었다는 거예요. Quitar de la tierra la paz, eso significa que antes originalmente había paz, ¿no? 적그리스도가 거짓 평화를 이뤄놨거든요. Es porque anticristo habrá cumplido la paz, pero falsa. 그 거짓 평화를 걷어내버리면 세상에 전쟁이 있는 겁니다. Cuando ya quite esta paz falsa, va a haber guerra sobre esta tierra. 여러분 여기 붉은 말이라고 기록되어 있습니다. Aquí dice caballo bermejo. 여러분 붉다는 것은 피를 말하는 겁니다. Bermejo se refiere a la sangre. 피를 흘리는 전쟁이 있다는 O 겁니다. sea que va a haber guerra donde también derramarán la sangre. 근데 4절 끝에 보면은 큰 칼을 받았더라 그렇게 기록되어 있죠. Versículo 4, se le dio una gran espada. 전쟁이 있는데 전쟁뿐만 아니라 그 전쟁 안에서 대량의 사람들이 죽는 학살이 또 있다는 겁니다. Va a haber también guerra, pero en medio de la cual también va a haber un masacre por el cual muchos van a morir. 잘 생각해 보세요. Piensen ustedes, 여러분 전쟁이 있기 전에 평화가 있습니다. antes de ocurrir la guerra va a haber paz falsa. 그런데 그 평화는 이스라엘과 이스라엘을 대적하는 아랍 세력 간의 평화부터 시작이 되거든요. Pero esa paz empezará también entre Israel y los árabes, quienes también siempre se han opuesto contra Israel. 그런데 지금 이스라엘은 평화예요, 아니면 전쟁이에요? Pero ahora actualmente al ver la tierra de Israel, ¿hay paz o hay guerra? 지금 싸우고 있어요, 지금도. Ahora todavía están haciendo guerra, ¿no? 그래서 시간이 지나면 지금 이스라엘은 싸우지만 언젠가는 이스라엘이 아주 평화스러운 그런 날이 옵니다. Actualmente están haciendo la guerra, pero al pasar un cierto tiempo va a haber también una gran paz en la tierra de Israel. 그리고 그 평화를 누가 깨냐면 러시아가 깨는 거예요. Pero ¿quién quebrará esa paz? Rusia va a quebrarla. 그래서 우리가 지난주에 여기 전도 집회를 할 때 전사님 마지막 전쟁을 말씀하셨잖아요. Por eso la semana pasada cuando misionero les dio seminario, él habló acerca de la última guerra, ¿no? 지금 이 말씀을 하는 거예요. Está hablando de esta palabra. 에스겔 38장 잠깐 보겠습니다. Busquemos Ezequiel capítulo 38. 에스겔 38장 10절입니다. Ezequiel capítulo 38, versículo 10. (10절) (11절입니다) Capítulo 38, versículo 10 y 11. 10절 11절 Versículo 10 y 11. 읽어드릴게요. Se los leo. Así ha dicho Jehová el Señor. En aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. 여러분 10절에 보면 악한 깨를 내는 사람이 있다고 했잖아요. Versículo 10 dice, concebirá mal pensamiento. 38장 1절부터 읽어보면 러시아를 중심으로 한 연합군을 말하는 겁니다. Entonces, al leer capítulo 38, de versículo 1 en adelante, habla de Rusia y los países aliados. 그들이 지금 고토에 들어와 있는 이스라엘을 침략하러 들어간다는 거예요. Rusia y los países aliados van a ir a atacar también a Israel, a donde los israelitas ya habrán regresado. 근데 언제 침략을 하냐면은 지금 싸움 전쟁이 있는 이때 침략을 하는 게 아니에요. Pero ¿cuándo van a ir a invadir? No en este tiempo en que está habiendo ahora la guerra. 언젠가는 평화가 이루어집니다. 거기에. Algún día sobre esta tierra primero se va a cumplir la paz. 그래서 이스라엘 사람들이 아주 평화롭게 살 때 러시아가 침략으로 들어간다는 거예요. O sea, les digo que cuando los israelitas vivan de manera muy tranquilamente, Rusia, quebrantando esta paz, va a ir a invadirlos. 11절입니다. Versículo 11, 함께 읽겠습니다. leemos entonces.
Y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. 그래서 전쟁이 확대되고 확대되고 확대돼 가지고 전 세계 전쟁으로 번지게 됩니다. Así que esta guerra se seguirá todavía expandiendo, expandiendo y va a ser también la guerra mundial. 그래서 거짓 평화가 있고 그리고 전쟁이 있습니다. Va a haber paz falsa y después la guerra. 여러분 지금 제가 말씀드린 건 7년 환란 기간 중에 쭉 있는 일을 말하는 거예요. Lo que estoy hablando son las cosas que sucederán durante la gran tribulación de 7 años. 여러분 전 세계적인 전쟁이라면 사람들이 농사를 지을 수 있을까요, 없을까요? Durante también la guerra mundial, entonces los hombres podrán trabajar en el campo o no. 농사를 못 No 짓습니다. van a poder trabajar durante la guerra mundial. 그래서 세상에 기근이 옵니다. Por eso va a haber también hambre sobre esta tierra. 예, 기근으로 많은 사람이 죽죠. Por el hambre muchos van a morir. 그래서 세 번째 인을 뗄 때 이렇게 Por 말씀하십니다. eso cuando abra el tercer sello dice así, 함께 읽겠습니다. leemos juntos. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. 여러분 5절에 보면은 검은 말이 등장한다고 했잖아요. Versículo 5 dice, aparecerá caballo negro. 여러분 검다는 것은 배고픔, 기근을 말하는 겁니다. El color negro se refiere a tener hambre. 그래서 예레미야 5장에 보면 내가 배고픔으로 인해서 얼굴이 감해졌다, 아궁이처럼 됐다 이렇게 말하거든요. Por eso Jeremías capítulo 5 dice que por el hambre su cara se hizo muy negra como lumbre. 그리고 여기 저울에 달아서 먹는다고 Y 했잖아요. también aquí dice que pues van a poner en la balanza. 여러분 우리가 음식 먹을 때 뭐 저울에 달아서 먹나요? ¿A poco? Antes de comer nosotros ponemos la comida en la balanza para medir y después comemos? 여러분 저울에 달아서 먹는다는 말은 엄청난 궁핍을 말하는 겁니다. Poner la comida en la balanza significa que va a haber una gran hambruna. 그래서 시간이 지나면 우리가 먹을 것이 많아지는 게 아니라 이 세상에 점점 더 먹을 것이 없고 전쟁이 일어나고 기후 변화 때문에 실제로 농사를 못 짓는 시대가 와요. Con el paso del tiempo, entonces no que vaya a haber todavía, pues vaya a haber comida abundante, sino va a haber pues mucha hambruna también por cambio del clima y también guerra, pues habrá tiempo en que ya no va a haber escasez va a haber escasez de la comida. 여러분 이번 말씀에 보면은 한 데나리온에 밀 2대라 그랬잖아요. Aquí dice 2 libras de trigo por 1 denario 그리고 한 데나리온에 밀 6대라고 있잖아요. y dice 6 libras de cebada por 1 denario. 여러분 데나리온이라고 하는 것은 한 데나리온이라고 하는 것은 보통 하루 일할 때 받는 삭을 말하는 겁니다. Normalmente 1 denario se refiere a un también sueldo diario que un hombre gana al día. 그런데 이제 사도 요한이 이 말씀 요한계시록을 기록할 때 한 데나리온으로 30대를 살 수 있었대요. Pero se dice que cuando apóstol Juan estaba escribiendo esta palabra en aquel tiempo, con 1 denario normalmente se compraban 30 libras de trigo. 그리고 보리로는 90대를 살 수 있는 그런 시대였거든요. En aquel tiempo, con 1 denario por 1 denario, 90 libras de cebada podían comprarse. 근데 환란 기간 중에 들어가면 2대와 6대밖에 못 산다는 거예요. Pero en la gran tribulación de 7 años, por 1 denario solamente 2 libras de trigo y 6 libras de cebada. 이것은 한 남자만 하루에 먹을 수 있는 양이랍니다. Pero se dice que es la cantidad que solamente un varón podría comer apenas al día. 그리고 그러니까 전쟁이 일어나고 농사를 짓지 못한 상태에서 얼마나 굶주림이 심하겠냐 말입니다. O sea que cuando ocurra la guerra y ya no puedan trabajar en el campo, cuánta hambruna va a haber. 여러분 우리가 그리스도인이 휴거된다면 이상이 일어나는 일들은요. 지금 우리가 겪고 있는 어려움과는 차원이 다른 문제입니다. Todas las cosas que van a pasar también durante la gran tribulación de 7 años, después de que los cristianos seamos tomados, son cosas que totalmente son diferentes de lo que estamos viendo apenas. 실제 사람의 눈 앞에서 전쟁으로 죽어가는 것을 보고 굶어서 죽어가는 것을 실제로 보는 시대를 말하는 거예요. En realidad habla de tiempo en que a los ojos de ellos estarán viendo a unos hombres muriendo por la guerra, también muriendo de hambre. 얼마나 무서운 시대가 올까요? También cuán horrendo y también temible sería ese tiempo, ¿no? 여러분 전쟁이 일어나고 사람들이 배고파서 죽기 시작하면은
자연스럽게 따라오는 병이 있습니다. Cuando ocurra la guerra y también los hombres mueran de hambre, hay enfermedad que viene también como consecuencia. 그게 전염병이에요. Es la peste, enfermedad contagiosa. 그래서 이어서 말씀하십니다. Por eso la siguiente palabra dice así. 함께 읽겠습니다. Leemos juntos. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. 여기 청황색 말이라고 기록되어 있는데요. Aquí dice caballo amarillo. 이 청황색 말은 무슨 말이냐 하면 이게 병자들, 그러니까 아픈 사람들의 피부 색깔이 청황색이에요. ¿A qué se refiere el color amarillo? Cuando los hombres normalmente se ponen pues enfermos, muy enfermos, el color de su piel pues es amarillo, ¿no? 특별히 간이 나쁜 사람들은 얼굴이 이렇게 황색으로 변하거든요. Especialmente los que están mal de su hígado, como que su piel cambia por color amarillo. 그리고 이 말씀에 보면 사망과 땅의 짐승으로서 죽이더라 하고 끝에 기록돼 있잖아요. Al final de esta palabra dice, para matar con espada, con hambre y con mortandad, y con las fieras de la tierra. 여러분 마지막 때 전쟁이 있습니다. En el último tiempo va a haber guerra. 여러분 전쟁을 하면은 전 세계적으로 가지고 있는 나라들이 가지고 있는 무기를 쓸 거거든요. Cuando ocurra la guerra, entonces cada país va a usar su arma que tiene. 마지막 때는 핵무기를 쓸 겁니다. Entonces en el último tiempo seguramente usarán bomba nuclear. 그러나 처음에는 화학 무기 같은 걸 쓸 거예요. Pero al principio seguramente usarán como armas químicas. 여러분 화학 무기를 쓰면 농사를 전혀 못 지어요. Cuando usen armas químicas, por su consecuencia ya no van a poder sacar nada del campo. 이 땅에서 식물들이 자라질 O sea, 않습니다. las plantas no van a crecer del terreno. 그러면 그 식물을 못 먹는 짐승들 어떻게 할까요? Entonces, ¿qué pasa con los animales que no van a poder comer las plantas que salen de la tierra? 방법이 없어요. 사람을 공격할 겁니다. Ni modo, estas fieras entonces van a atacar a los humanos. 그리고 많은 사람들이 죽기 때문에 그 많은 사람들이 죽음으로 인해서 또 짐승들의 죽음으로 인해서 그 짐승들이 병균을 옮겨가는 그런 전염병이 창궐할 겁니다. Muchos hombres también van a morir, también muchos animales van a morir, gracias también a su muerte ocurrirá mucho peste, enfermedad contagiosa que todavía afectará a muchos vivos. 그 실제로 전쟁이 일어나거나 기근이 일어나면 사람들이 공포를 느끼고 두려움을 느끼기 때문에 서로 모인다고 해요. En realidad, pues cuando ocurra también pues la guerra, hambre, se dice que todavía los hombres van a querer estar juntos, juntarse, ya que tienen miedo. 유럽에 흑사병이 있을 때 사람들이 무서 그렇게 많은 사람들이 함께 모였다고 하잖아요. Se dice que cuando hubo peste negra en Europa, los europeos tenían mucho miedo, por eso vivían juntos, juntados, ¿no? 그렇게 모이면 더 많은 사람들이 전염돼서 죽습니다. Pero cuando las personas se juntan, también todavía va a haber más peste, así que muchos todavía van a morir. 그래서 요한계시록 6장에 보면 지구 인구의 전쟁, 기근, 전염병으로 인해서 지구 인구 약 4분의 1이 죽는다고 그랬습니다. Por eso el libro de Apocalipsis capítulo 6 dice que por la guerra, también por pues, peste y también por hambre, un cuarto de los hombres de la tierra van a morir. 그리고 요한계시록 9장에 보면 지구 인구 3분의 1이 전쟁에 의해서 또 죽는다고 했습니다. También Apocalipsis capítulo 9 dice que un tercio también de los sobrevivientes van a morir otra vez por la guerra. 그리고 요한계시록 16장에 보면 전쟁으로 인해서 거의 모든 사람들이 죽는다고 기록되어 Y 있습니다. Apocalipsis capítulo 16 también por la guerra casi todos los hombres del mundo van a morir. 그래서 하나님께서는 요한계시록 6장에 흰 말, 그다음에 붉은 말, 그리고 검은 말, 청황색 말 이렇게 보여주시면서 이 세상에 임할 재앙들을 이 환난 중에 이런 것이 있다고 우리들에게 미리 가르쳐 주시는 겁니다. Por eso en Apocalipsis capítulo 6 mostrándonos también pues el caballo blanco, el caballo también bermejo y el caballo negro y el caballo amarillo, así nos hace saber que en un futuro va a haber también estas cosas. 여러분 이런 일들이 7년 환난 동안 쭉 이어지는 거예요. Durante la gran tribulación de 7 años estas cosas seguirán ocurriendo. 특별히 후 3년 반에 거의 재앙들이 집중이 됩니다. Especialmente durante 3 años y posteriores, estas plagas, juicios todavía se van a enfocar y se van a juntar para ocurrir. 왜냐하면 전 3년 반에는 거짓 평화라도 있잖아요. Es porque dice la palabra que durante primeros 3 años y medio va a haber paz, pero falsa, ¿no? 여기까지 이해가십니까? Hasta este punto me van entendiendo, 이해가죠? ¿sí? 예, ¿Entendieron? 그래서 우리가 전도 집회 때 배우는 마태복음 24장의 마지막 그 징조들이
실제화돼 가지고 7년 환란 기간에 세상에 벌어진다 이렇게 생각하시면 됩니다. Por eso puede entender como lo siguiente: las señales del fin del mundo de Mateo capítulo 24 que aprende cada seminario todavía se van a realizar y se harán más intensas y van a ocurrir durante gran tribulación de 7 años. 이것을 모르면 요한계시록을 읽어도 도저히 이해를 못해요. Si no saben esto, por mucho que lean libro de Apocalipsis, no van a entender nada. 그리고 이 7년 환란 기간 중에 인과 나팔과 대접의 심판인데 그 중간중간에 그 기간에 일어나는 그 중요한 일들이 이렇게 삽입이 돼 있거든요. Y durante también la gran tribulación de 7 años, cuando haga caer juicio de 7 sellos y de 7 trompetas y de 7 copas, en medio de estos tiempos están insertados los acontecimientos importantes que ocurrirán. 대표적인 것이 이제 유대인들이 그 환란 기간 중에 구원을 받는다는 얘기예요. Entonces el acontecimiento representante de ellos es que los judíos durante este tiempo de la gran tribulación van a recibir la salvación. 그리고 그 14만 4천이 또 죽는다는 얘기예요. Y también estos 144,000 que habrán recibido salvación van a morir. 그래서 요한계시록 6장에도 사도 요한이 그것을 본 겁니다. Por eso en Apocalipsis capítulo 6 apóstol Juan lo vio. 읽어 보면은 유대인들이 구원도 보고 구원받은 유대인들이 다 죽는 것도 본 거예요. Si leemos, entonces vio que los 144,000 judíos recibieron salvación, pero a la vez también vio que todos ellos fueron decapitados, murieron. 그래서 6장에는 유대인들이 14만 4천이 이렇게 순교당하는 죽임을 당하는 것을 본 거예요. Por eso en Apocalipsis capítulo 6 vio que estos 144,000 judíos murieron de martirio. 네, 함께 읽겠습니다. Leemos juntos. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? 여러분 지금 이때는 그리스도인들이 다 휴거됐습니다. En ese tiempo los cristianos ya habrán sido tomados. 그리고 이 세상에 7년을 주는 것은 오직 유대인들이 구원받는 그런 기회를 하나님 주신다는 것을 제가 말씀드렸습니다. Ya les he dicho que la razón por la que también se les permitirá tiempo de la gran tribulación de 7 años es para darles la oportunidad de la salvación, pero solo a los judíos. 그리고 이 시대는 이방인들은 한 사람도 구원 못 받기 때문에 지금 우리 시대 구원을 받아야 된다고 제가 말씀드렸어요. Ya les he dicho que durante ese tiempo ningún gentil va a poder recibir salvación, así que en lo que también dura esta era, nosotros los gentiles debemos recibir la salvación sin falta. 그리고 지금 이 말씀은 유대인들 중에 구원받은 사람들에 대한 얘기입니다. Ahora esta palabra habla de los judíos que habrán recibido la salvación. 9절에 보면 Versículo 9. 하나님의 말씀과 저희의 가진 증거를 인하여 죽임을 당한 영혼들 그렇게 기록돼 있죠. Aquí dice: las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio, dice, ¿no? 예수 그리스도를 믿는 그 믿음 때문에 적 그리스도가 받으라고 그 표를 안 받고 적 그리스도에 의해서 죽임을 당한 사람들을 말하는 겁니다. 유대인들. Habla de los judíos que van a morir también por la fe en Cristo Jesús, por no creer en Anticristo. Por eso serán muertos por Anticristo. 요한계시록 14장을 보겠습니다. Busquemos Apocalipsis capítulo 14. 요한계시록 14장 Apocalipsis 14. 요한계시록 14장에서 표를 받는다는 말씀을 말하고 있습니다. Apocalipsis capítulo 14 habla de que van a recibir la marca. 그 666표를 받는 사람들은 다 지옥 간다고 말씀하시면서 또 이렇게 말씀하시는 거예요. Hablando de que todos los que reciben la marca de 666 van a ir al infierno, y a la vez dice así. 11절 읽어드릴게요. Versículo 11 les voy a leer. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. 그런데 유대인들 14만 4천은 구원을 받았기 때문에 적그리스도가 받으라는 그 표를 안 받는 거예요. Pero ya que los 144,000 judíos habrán recibido la salvación, así que no van a querer recibir la marca de 666 que Anticristo les va a decir que reciban.
그리고 숨겨 죽음을 당한다는 겁니다. Así que por no recibir esta marca van a morir de martirio. 예수님을 향한 그 믿음으로 죽음을 통과하는 거죠. Por la fe en Cristo Jesús, ellos escogerán la muerte. 12, 13절입니다. Versículo 12 y 13, 함께 읽겠습니다. leemos juntos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. 12절을 보면 성도의 인내가 여기 있다고 했죠. Versículo 12 dice, aquí está la paciencia de los santos. 이 성도들이 누구라고요? ¿Quiénes son estos santos? 유대인 14만 4천입니다. Los 144,000 judíos. 이 사람들이 표를 받지 않기 때문에 적그리스도의 죽임을 당해요. Ellos como no van a recibir la marca, así que van a morir por anticristo. 그리고 이분들은 천년 왕국이 시작될 때 예수님께서 부활을 시킵니다. Y cuando también inicie el tiempo de reino milenial, Jesucristo los va a resucitar. 그리고 예수님과 우리와 함께 천년 왕국에서 왕도를 타는 거예요. Entonces, junto con nosotros y junto con Jesús, ellos van a reinar también en el tiempo de reino milenial. 요한계시록 20장 볼게요. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 20. 20장 4절입니다. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. 천년 왕국에 들어가는 그리스도인들을 말하는 거예요. Habla de los cristianos que van a entrar en el reino milenial. 예, 4절 함께 읽겠습니다. Versículo 4, leemos juntos. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. 여러분 4절 끝에 보면 그리스도로 더불어 천년 동안 왕노로 탄다 그랬잖아요. Al final del versículo 4 dice, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. 예, 천년 동안 왕노로 타는 사람의 두 종류의 성도들이 있습니다. Hay dos tipos de los santos quienes van a reinar durante 1000 años. 예, 첫 번째는 우리들입니다. Primero nosotros. 요한계시록 4장 5장에 모든 그리스도인들이 그 전상에 올라갔잖아요. Apocalipsis 4, 5 habla de que todos los cristianos salvos estaremos en el cielo, 예, ¿no? 하나님과 함께 보좌에 앉았잖아요. Entonces junto con Dios estaremos sentados en los tronos. 그래서 4절을 보면 내가 보좌들을 보니 거기 앉은 자들이 있어 심판하는 권세를 받았더라. 우리들입니다. Por eso versículo 4 dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Ellos se refieren a nosotros. 그리고 그 뒤에 설명하고 있는 것은 14만 4천 유대인들 말하는 겁니다. Y después los que vienen escritos hablan de los 144,000 judíos. 그래서 예수의 증거와 하나님의 말씀을 인하여 목배임을 받은 자들의 영혼, 그들이 누구냐면 짐승과 그의 우상에게 경배하지도 아니하고 이마와 손에 그의 표를 받지도 아니한 자들, 그들입니다. Por eso dice, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Quiénes son ellos? Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. 그래서 요한계시록 6장에 그 유대인들이 기록되어 있는데 그들이 어떻게 구원을 받았으며 또 어떻게 환란을 통과하고 또 어떻게 순교를 했는지를 요한계시록 6장 이후에 쭉 기록이 되어 있습니다. Así que a partir del capítulo 6 de Apocalipsis en adelante está escrito sobre cómo los 144,000 judíos van a recibir salvación, cómo estarán pasando esta tribulación, cómo van a morir de martirio. 그리고 사도 요한이 이제 지금 5째 인까지 뗐잖아요. Apóstol Juan ahora pues ya abrió hasta el quinto sello, ¿no? 그리고 6째 인을 뗐습니다. Y ahora también abrió el sexto. 그 하나님께서 보여주시는 것이 뭐냐면은 하늘에 별들 있잖아요. ¿Qué es lo que Dios le mostró? Hay estrellas en el cielo, 별들이 막 이 지구에 떨어지는 거예요. como que estas estrellas van a caer sobre la tierra. 여러분 실은 지금 이 우주에 수많은 많은 별들이 있거든요. En realidad en el universo también hay tantas estrellas. 이 지구도 별 중에 하나잖아요. También la tierra en la que vivimos es una de tantas estrellas. 거의 모든 별들이 자기의 궤도를 가지고 돌아다니고 있습니다. Casi todas las estrellas tienen también su zona en donde pues van girando, 질서가 있단 말입니다. como que tienen su orden. 여러분 그 질서를 보존하고 계시는 분이 누구예요? ¿Quién es el que está pues manteniendo este orden? 하나님이십니다. Dios.
그런데 예수님께서 공중 재림하시고 그리스도인들이 다 세상 하늘에 올라가면요. Pero ¿qué tal después del arrebatamiento de los cristianos salvos, después de la venida de Jesucristo en el aire? 하나님께서 이 세상에 있는 구원받지 않은 사람들에서 뭘 하실까요? Dios, ¿qué hará para las personas que no han recibido salvación, que se van a quedar sobre esta tierra? 환난입니다. Pues es solamente pura tribulación para ellos. 하나님 붙잡고 있던 그 질서를 놔버리는 거죠. Así que Dios va a soltar también pues, ese orden, esa armonía que habrá mantenido. 그래서 하늘의 권능이 흔들린다고 했습니다. Por eso la Biblia dice que las potencias de los cielos también se van a mover. 많은 행성들이 충돌할 겁니다. Tantos planetas entre sí también van a chocar. 함께 읽겠습니다. Leemos juntos. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. 우주의 질서를 붙잡고 있는 그 하나님의 능력, 하나님의 능력의 손길, 그 손이 이 세상의 질서를 놔버리는 겁니다. Dios con su mano poderosa está manteniendo el orden también del universo, del cielo, pero va a soltar también este orden. 여러분, 우리가 숨쉬고 이 세상에 사는 것이 하나님의 은혜라는 것 아십니까? Ustedes saben que el hecho de que también estemos vivos, respirando, es por la gracia de Dios. 여러분, 우리가 숨쉬고 우리가 먹고 살아가고 우리가 누리고 있는 모든 것들은 하나님의 은혜입니다. Que vivamos respirando, comiendo, bebiendo, todo es por la gracia de Dios. 우리를 붙잡고 계신 거예요. Ya que Dios nos también tiene así sosteniendo. 근데 그 환난 기간 중에 하나님이 손을 놔버립니다. Pero durante este tiempo de la gran tribulación de 7 años, Dios va a soltar su mano poderosa. 재앙이죠. Será la plaga. 역사 속에 한 번도 겪어보지 못한 두려움과 공포와 심판을 받게 될 겁니다. Así que los hombres que se van a quedar van a recibir el juicio, la plaga que no han visto ni habrá jamás sobre la historia de la humanidad. 여러분, 그 7년 환난 기간 중에는 죽고 싶어도 못 죽습니다. Durante la gran tribulación de 7 años, aunque vayan a querer morir, no van a poder morir. 성경에서는 그 죽음이 피해간다고 했거든요. Porque la Biblia dice que la muerte los evitará. 죽여달라고 하는 사람. Entonces, las personas dirán, pues mátanos. 요한계시록 6장을 보겠습니다. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 6. 요한계시록 6장 14절에서 16절까지입니다. Apocalipsis capítulo 6, de 14 a 16. 17절까지, Hasta 17. 14절에서 17절까지 함께 De 읽겠습니다. 14 a 17, leemos juntos. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? 산과 바위를 향해서 외칩니다. Van a decir también a los montes y al mar, 우리를 덮으라고. a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros. 우리에게 무너져가지고 우리를 죽게 해달라고. Escóndenos del rostro de aquel que caigan sobre nosotros para matar. 그렇게 강구한다고 했습니다. Así van a rogarles. 그래도 죽음이 피해갈 Aún 겁니다. así la muerte evitará. 여러분, 7년 환란을 주의 날 또는 어린 양의 진노의 날이라고 말씀드렸습니다. Les he dicho que la gran tribulación de 7 años es el día del Señor o es la ira del Cordero, ¿no? 그래서 16절에 어린 양의 진노라는 표현이 기록이 되어 있습니다. Por eso al final del versículo 16 dice la ira del Cordero. 여러분, 주님을 어린 양으로 구원자로 받아들이지 않는 사람들이 받을 징계, 형벌, 그 환란은 우리가 실은 상상할 수 없습니다. De verdad, el juicio y el castigo que van a recibir los que han rechazado también a Jesucristo el Cordero, pues no se puede imaginar cuán terrible, horrible sería. 우리가 오늘 배운 이 환란을 눈으로 볼 수 있다면 기절할 거요. Si pudiéramos ver con nuestros ojos estas tribulaciones que van a ocurrir en ese tiempo, seguramente a todos vamos a desmayar. 여러분, 어린 양을 구원자로 받아들이는 것이 얼마나 감사한 일인지 아십니까? ¿Saben cuán agradecido sería pues que hayan aceptado a Jesucristo como su Cordero? 보라, 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. Y aquí es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
예수님을 어린 양 구원자로 받아들이는 사람의 축복은 우리가 상상할 수도 없습니다. De verdad no podemos imaginar cuán grande es la bendición de los que han realmente recibido a Jesucristo por su Cordero. 여러분 우리가 왜 할 수만 있다면 많은 전도 집회를 하고 많은 사람들에게 복음을 전하려고 합니까? Si se pudiera, ¿por qué creen que siempre tratamos de tener muchos seminarios de la Biblia y también predicar evangelio a muchos? 우리는 어떤 사람들과도 복음을 전하는 어떤 사람들과도 우리는 이해관계가 없습니다. Es porque a las personas, de las personas a las que predicamos el evangelio no esperamos recibir nada de ellos. 그러나 하나님이 사람 되어서 오셔서 죽기까지 하신 그 구원, 그 은혜가 얼마나 놀랍고 크다는 것을 알기 때문에 우리는 이 복음을 안전할 수 없습니다. Pero ya sabemos cuán grande es esta gracia de nuestro, pues este Señor Jesucristo, quien vino al mundo siendo Dios para salvar a nosotros, así que no podemos dejar de predicarles esta palabra. 실제 구원받지 않고 지금 많은 사람들이 살아갑니다. En realidad muchas personas en este mundo viven sin haber recibido la salvación. 흔들리는 땅에 사는 겁니다. O sea, están viviendo sobre esta tierra que se está moviendo. 조금 더 흔들리면 낭떠러지도 떨어집니다. Cuando se mueva un poco más, ellos van a caer también como si cayeran de la barranca. 그래서 14절에 보면 산과 섬이 제자리에서 옮기움에 그런 말씀이 있죠. Por eso versículo 14 dice, todo monte y toda isla se removió de su lugar. 땅이 흔들리는 겁니다. O sea que la tierra se mueve. 근데 구원받은 그리스도인들은 반석 대신 예수님 위에 우리가 견고하게 서 있는 겁니다. Pero los cristianos salvos, nosotros firmemente estamos de pie sobre la roca, la cual es Jesús. 반석이신 예수님 위에 서 있는 사람만 영원히 안전한 겁니다. Todos los que están también de pie sobre la roca, la cual es Jesucristo, para siempre también estarán seguros. 마태복음 7장을 보겠습니다. Busquemos Mateo 7. 마태복음 7장 24절 Mateo capítulo 7, versículo 24, 24절에서 27절까지입니다. de 24 a 27, 24절에서 27절까지 함께 읽겠습니다. de 24 a 27 leemos juntos. Y cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. 24절, 26절을 보면 나의 이 말을 듣고 행치 아니하는 자는 그 집을 모래 위에 지은 어리석은 사람 같다 했습니다. Versículo 26 dice, y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. 반석이신 예수님 위에 서 있지 않는 사람입니다. Son los que no están de pie sobre la roca, la cual es Jesús. 구원받지 않은 사람이죠. Se refiere a los que no son salvos. 여러분 오늘 우리가 요한계시록 6장을 배웠습니다. El día de hoy aprendimos Apocalipsis capítulo 6. 어떤 분에게는 아마 이해가 어려울 수도 있겠습니다. A algunos se les hizo difícil entender esta palabra, 그러나 반드시 우리가 배워야 될 거고요. pero son las que necesitamos aprender sin falta. 앞으로 계속해서 반복적으로 이 내용을 요한계시록 19장까지 배울 겁니다. Son las cosas que vamos a seguir aprendiendo también así hasta Apocalipsis capítulo 19. 그리고 조금 더 배우고 이해하면 이해할수록 많은 교훈을 얻게 될 겁니다. Cuando aprendan un poco más y entiendan, seguramente van a poder también sacar muchas enseñanzas. 그래서 반드시 있을 일들을 우리가 배우는 것이기 때문에요. Vamos a aprender las cosas que ocurrirán sin falta. 그래서 구원받지 않은 사람을 향해서 우리가 구원의 복음을 전해야 되고요. Así que a las personas que no han sido salvas tenemos que predicarles el evangelio. 그리고 구원받은 그리스도인들은 마음을 지키면서 깨어 있어서 생활해야 될 겁니다. Y los cristianos salvos, guardando su corazón, también estando despiertos, deben vivir. 같이 기도가 마치겠습니다. Oremos juntos para terminar. 하나님 아버지 감사합니다. Dios Padre, te damos gracias. 구원해 주신 은혜, 또 진리를 가르쳐 주시는 은혜 감사드립니다. Te damos gracias por tu gracia con la que nos has salvado. 저희들 계시록을 배우고 있습니다. Estamos aprendiendo el libro de Apocalipsis.
이 말씀을 통해서 우리들에게 주시고 가르쳐 주시는 그 교훈과 진리를 깨달아 알 수 있도록 도와주옵소서. Haznos conocer también tu palabra, tu enseñanza que nos quieres dar a través de este libro. 그리고 더욱 저희들이 복음을 전하며 하나님 앞에 합당한 삶을 살아가도록 도와주옵소서. Ayúdanos a seguir predicando el evangelio, viviendo de manera digna. 지금 아피사코에서 복음을 전하고 있습니다. Se está predicando evangelio en Apizaco. 말씀 듣는 영혼들 주님께서 도와주셔서 구원받도록 인도해 주옵소서. Ayúdales a las almas que están escuchando tu palabra a que puedan ser salvas. 형제자매님들 돌아가는 발걸음도 안전하게 지켜주시기를 원합니다. Te pedimos que guardes bien los pasos para regresar con bien a la casa. 우리 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 수고하셨습니다. Gracias.